जय जगन्नाथ पिला माने एमएन ओडिया एजुकेशन हब को तुम समस्त को पुणी थे स्वागत। आज आम पढ़ा निजे करी देखर सबुतक प्रश्नर उत्तर सरल भाव में बुझा। ठीक अच्छे ताहले एटा हूँ संख्या खेलर तुम पार्ट नंबर केते 18 है। ऑलरेडी 17टा पार्ट अपलोड हो सारा। जो मैंने भी यार प्रीवियस क्लास सब देखी ना ताहले जाइए प्रीवियस क्लास देख। ताहले आज क्लास टी तुम मानू बहुत सहजरे बुझा पड़ो। ठीक अच्छे आउ खास करी यार प्रीवियस क्लास माने पार्ट नंबर 17 जदि देखिबो ताहले आहुरी भल भाव में ये प्रश्न उत्तर सब बुझा पड़ो। ठीक अच्छे ताहले आउ बेसी डेरी करबानी आज क्लास टी को स्टार्ट करबा। पिला माने एठी तो तुम मैंने देखि पारुथबो कोनोसी वैकेंसी नाही कोनोसी जगह नाही उत्तर लिखिया पई। तेणु करी मु कौन कर ब्लांक पेज नहीं जाइए जमी प्रत्येक थर करुँची से भाया ही ब्लांक पेज नहीं जाइए। ब्लांक पेज रे आमे जाइए ये सबुतक प्रश्नर उत्तर को भल भाव में बुझा। ठीक अच्छे पिला माने एठी तुम मैंने देखि पारुथबो आमे ब्लांक पेज को पळै आछे हैला। ताले देख सबुतक प्रश्नर उत्तर जानिबा पूर्वरु काली जो आमे पढ़िथिले सांख्यिक मूल बा डिजिटल रूट कौन हाँ ना नहीं सेटा प्रथमे टिके जानिदबा तापरे प्रश्न नंबर 1 रु आमे स्टार्ट करिबा। ठीक अच्छे ताले देख एठी सांख्यिक मूल जहाँ डिजिटल रूट कह जाउछि हाँ ना नहीं डिजिटल रूट मध्य कह जाए इंग्लिश रे सांख्यिक मूल डिजिटल रूट गोटे दीटा जाक। ठीक अच्छे ताले सांख्यिक मूल कौन। ठीक अच्छे सेटा प्रथमे देखिबा। ताले कौन देख कोनोसी संख्यार सबु अंक गुडी को मिसाई गोटिए अंक माने 1 रु 9 भितरे हैला 9 आसीबा जाए जोग करबा को सांख्यिक मूल कह जाए हाँ ना नहीं। ताहले उदाहरण देख उदाहरण मध्य मुझे गोटे नहीं जाइए जहाँ द्वारा पूर्व क्लास न देखी पिला टिके इजी लगे किंतु पूर्व क्लास देखा निहाती जरूरी। ठीक अच्छे ताहले देख ये 48 सांख्यिक मूल केते हबो 48 रो ए दीटा अंक को जोग करबा 4 आउ 8 को हैला जोग कले केते 12 आसिला 12 आसिला माने एपर्यंत हमर एक अंक विशिष्ट संख्या आसीनी आमको कौन करार अच्छी ना एक अंक विशिष्ट संख्या आसवा पर्यंत जोग कर चलियार अच्छी ताने एबे कौन करबा ये 12 को जोग करबा 1 आउ 2 को हैला एबे 1 आउ 2 को जोग कला पर केते पाइले 3 पाइले एबे एक अंक विशिष्ट संख्या मिलगला हाँ ना नहीं। ताहले ए जो 3 आमे पाइले ये 3टा होची कहार सांख्यिक मूल 48 रो सांख्यिक मूल बुझी पारल समस्त क्लियर सांख्यिक मूल कौन जानि पारल। ताहले एबे जिबा प्रश्न उत्तर करबा। ठीक अछि ताहले देख प्रथम प्रश्न कौन कही ना एक 8 अंक विशिष्ट संख्यार सांख्यिक मूल होची केते 5 सेही संख्या ठारू 10 अधिक संख्यार सांख्यिक मूल केते से कही गोटे 8 अंक विशिष्ट संख्या अच्छी से संख्यार सांख्यिक मूल होची 5 से जो संख्या रे हैला से संख्या रे जदी हमें 10 ऐड कर दबा ताहले तार सांख्यिक मूल केते से कथाटा से पचारछि बुझिला। ताहले देखो प्रथम पॉइंट रे कोन ना मूल संख्यार सांख्यिक मूल होची 5 से कहिछि हाँ ना नहीं आमे जोग करबा केते आमे जोग करूथबा संख्या होची 10 ऐड करबा एठी कहिछि सेही संख्याटार 10 अधिक बुझि पारल। ताहले 10 रो सांख्यिक मूल केते हबो पिला माने 10 रो सांख्यिक मूल हे जिवो केते 1 हाँ ना नहीं 1 और 0 को जोग करले 1 मिलिबो। ताहले नुआ संख्यार सांख्यिक मूल हबो केते नुआ संख्यार सांख्यिक मूल देखो प्रथम संख्यार सांख्यिक मूल जोटा देइथिला 8 अंक विशिष्ट पाई एटा होची 5 तापरे 10 रो सांख्यिक मूल होची केते 1 दीटा सांख्यिक मूल को जदी मिसै दबा पाइबा केते 6 ताहले आंसर केते हबो 6 हबो हैला उत्तर हे जिवो 6 बुझि पारल। पिला माने कंफ्यूज होनी देखो ब्रैकेट रे ए जो जिनसटा मु लिखिछि काले तमे कंफ्यूज हबो बोली हैला संख्याटी केते अंक विशिष्ट ताहा द्वारा किछि फरक पड़ेनी बुझिला सेटा 8 अंक विशिष्ट हेथाउ किबा 9 अंक विशिष्ट हेथाउ किबा जहा भी हेथाउ किछि फरक पड़िबनी तेणु करी तमे टेंशन नि हमको सांख्यिक मूल दीटा को जोग कर देले बस हे गला ये होछि आंसर बुझि पारल समस्ते। तापरे नेक्स्ट देखो 2 नंबर कोन कहिछि जे कोनोसी संख्या लेख बारंबार 11 जोग करी संख्या गुड़िकर एक क्रम तैयारी कर एही संख्या क्रमर सांख्यिक मूल केते हेबो तुमे जहा लक्ष्य कल आलोचना कर कौन कहला ना जेकोसी संख्या लिखिया पई कहला आउ सेथिरे बारंबार 11 को जोग करी करी चलिबा सेही कथा कहला हैला गोटे संख्या से 11 को जोग करी की हैला से संख्या गुड़िकर गोटे क्रम तैयारी करिया पई कहला। आउ कौन कही
ଏହି ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମର ସାଂଖ୍ୟିକ ମୂଳ କେତେ ହେବ ସେଇ କଥା ସେ କହିଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରଥମେ 11ର ସାଂଖ୍ୟିକ ମୂଳ କେତେ ସେଇଟା ଦେଖିଦେବା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଦେଖ 11ର ସାଂଖ୍ୟିକ ମୂଳ କେତେ? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ସବୁଥିରେ ଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଏମିତି ହେବ ହେଲା, ମୂଳ ଏମିତି ହେବ, ଟାଇପଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ତାମାନେ ଏଇ ଲଟା ଲେଖିବ, ଠିକ ଅଛି। ହଉ ଦେଖ 11ର ସାଂଖ୍ୟିକ ମୂଳ କେତେ? 1 ଆଉ 1କୁ ଯୋଗ କଲେ ପାଇବା କେତେ? 2 ହେଲା। 11ର ସାଂଖ୍ୟିକ ମୂଳ 2। ତା ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ପ୍ରତିଥର 11 ମିଶାଇଲେ ସାଂଖ୍ୟିକ ମୂଳ ମଧ୍ୟ 2 ଲେଖାଏଁ ବଢ଼ିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ସିଏ ଆମକୁ ଯେହେତୁ ଉଦାହରଣ ନେଇକି କରିବାକୁ କହିଛି, ତାହେଲେ ଉଦାହରଣ ନେବା। ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନିୟ କହିଛି ନା ନାଇଁ, ଉଦାହରଣ ନେଇକି ଆମେ କରିବା, ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ ଉଦାହରଣ ଏଠି ନିଆଯାଇଛି। ଧରନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କେତେ? 4। ଯଦି ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା 4 ହେଲା ତାହେଲେ ତାର ସାଂଖ୍ୟିକ ମୂଳ କେତେ ହେବ? 4 ହେବ। ଏଇଠି ଧରନ୍ତୁ ଜାଗାରେ ତମେ ଲେଖିପାରିବ ଧରି ନିଆଯାଉ ହେଲା। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ, କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ଏ ଧରନ୍ତୁ କାଟିଦେଇକି ଧରି ନିଆଯାଉ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 4। ଯଦି 4 ହେଲା ତାହେଲେ ସାଂଖ୍ୟିକ ମୂଳ ବି 4 ହେବ, କାହିଁକି ନା 4 ନିଜେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ଏଇ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ 11 ଯୋଗ କରି କରି ଚାଲିବା। ସେ କହିଛି 11 ଯୋଗ କରି କରି ଚାଲିବା ପାଇଁ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଦେଖ 4ରେ ଯଦି 11 ଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ପାଇବା 15। ଏବେ 15ର ସାଂଖ୍ୟିକ ମୂଳ କାଢ଼ିବା। 15ର ସାଂଖ୍ୟିକ ମୂଳ କେତେ ହେଇଯିବ? ଦେଖ 1 ଆଉ 5କୁ ଯୋଗ କଲେ ମିଳିବ 6, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? 11ର ସାଂଖ୍ୟିକ ମୂଳ 2 କାଢ଼ିଥିଲେ। ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ 4ରେ 2 ଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇବ କେତେ? 6, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତା ମାନେ ଏଇଠି 2 ବଢ଼ୁଛି ନା ନାଇଁ? ବୁଝିପାରିଲ? ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଦେଖ ମୁଁ ବ୍ରାକେଟରେ ଲେଖିଦେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? କ୍ଲିଅର? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ 4ରେ 11 ଯୋଗ କଲେ 15 ପାଇଲେ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଏବେ ଏଇ 15ରେ ପୁଣି 11 ଯୋଗ କରିବା। ଦେଖ 15ରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି 11 ଯୋଗ କରିବା କେତେ? 26 ପାଇବା। ଏବେ 26ର ସାଂଖ୍ୟିକ ମୂଳ କେତେ? 8, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? 4ରେ ମୂଳ ସଂଖ୍ୟାରେ 4ରେ ଯେତେବେଳେ 2 ଯୋଗ କରିଥିଲେ ସାଂଖ୍ୟିକ ମୂଳ ଡାଇରେକ୍ଟ 6 ପାଇଥିଲେ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଏବେ ଏଇ ଯୋଉ 6 ସାଂଖ୍ୟିକ ମୂଳ, 6ରେ ଆମେ ଯଦି 2 ଯୋଗ କରିଦେବା, ଏଇ ସାଂଖ୍ୟିକ ମୂଳରେ 2, 11ର ସାଂଖ୍ୟିକ ମୂଳ 2କୁ ଯୋଗ କରିଦେବା ଡାଇରେକ୍ଟ, ତାହେଲେ ବି 8 ମିଳୁଛି ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ 8 ମିଳୁଛି। ଏଇଠି ବ୍ରାକେଟରେ ଲେଖିଛି, ତମମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ 26ରେ 11 ଯୋଗ କରିବା। 26ରେ 11 ଯୋଗ କଲେ କେତେ ପାଇବା? 37 ହେଲା, 37। ଏବେ ୟାର ସାଂଖ୍ୟିକ ମୂଳ କେତେ? 3 ଆଉ 7କୁ ଯୋଗ କଲେ 10। 10 ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ନୁହଁ, ତେଣୁକରି ୟାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଗ କରିବା, 1 ମିଳିବ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ସେଇ ଜିନିଷଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ସାଂଖ୍ୟିକ ମୂଳକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କରିକି ପାଇବା। ଦେଖ ଲାଷ୍ଟ ସାଂଖ୍ୟିକ ମୂଳ ପାଇଥିଲେ କେତେ? 8। 8ରେ 11ର ସାଂଖ୍ୟିକ ମୂଳ 2କୁ ଯୋଗ କରିଦିଅ, କେତେ? 10 ହେଇଯିବ। ଆଉ 10କୁ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 10ର ସାଂଖ୍ୟିକ ମୂଳ କେତେ ହେଇଯିବ? 1 ହେଇଯିବ। 1 + 0 1 ହେବ ନା ନାଇଁ? ତା ମାନେ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି? 2 ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ସିଏ ଆମକୁ କହିଥିଲା ଆଲୋଚନା ବା ନିଷ୍କର୍ଷ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଆଲୋଚନା କ'ଣ ନା ପ୍ରତିଥର ସାଂଖ୍ୟିକ ମୂଳ 2 ଲେଖାଏଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଏକ କ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆଲୋଚନା। ବୁଝିପାରିଲ? କ୍ଲିଅର? ତାପରେ ଦେଖ ଯେ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି? ଦେଖ 9a + 36b + 13 ସଂଖ୍ୟାଟିର ସାଂଖ୍ୟିକ ମୂଳ କେତେ ହେଲା। 9 ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଖ 9a ମାନେ କ'ଣ? 9a ମାନେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି 9ର ଗୋଟେ ଗୁଣିତକ। ସେମିତି 36 ଦେଖ 9 × 36 ମାନେ 36 ହେଉଛି ଆମର 9କ ପଣିକିଆରେ ଆସୁଛି ମାନେ 9ର ଗୁଣିତକ। ତାହେଲେ b ଜାଗାରେ ଯାହା ବି ରହିବ ସେ ବି 9ର ଗୁଣିତକ ହିଁ ହେବ। ତାହେଲେ 9a ଆଉ 36b ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ହେଉଛନ୍ତି 9ର ଗୁଣିତକ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତା ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ? ଦେଖ ନିୟମ ଏଇଠି ଅଛି 9ର ଗୁଣିତକ ପାଇଁ। ତମେ ନିୟମଟା ଦେଖିଦେଲେ ନିଜେ ଜାଣିଯିବ। ଦେଖ ନିୟମ ଦେଖ, 9ର କୌଣସି ବି ଗୁଣିତକ, ଯେପରିକି ତମର ଏଇଠି ଥିଲା 9a କିମ୍ବା 36b। 36b କାହିଁକି 9ର ଗୁଣିତକ? କାରଣ କ'ଣ ଦେଖ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଲେଖିଛି, 36 यानी 9 × 4, ହଁ ନା ନାଇଁ? ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିବି ସାରିଲିଣି। ତାହେଲେ ଦେଖ 9ର ଯେକୌଣସି ଗୁଣିତକ ହେଲା, 9ର କୌଣସି ବି ଗୁଣିତକର ସାଂଖ୍ୟିକ ମୂଳ ସବୁବେଳେ 9 ହୁଏ ପିଲାମାନେ।
नर कौनसी भी गुणितक है नर कौनसी भी गुणितकर सांख्यिक मूल सब बेले न हुए जमी तुम 36 को ही देखनी 36 हूँ नर गुणितक है यार सांख्यिक मूल जदि काढ़ा 6 और 3 को जोग कले न पाइबा बुझिपार सेमती देख 9 दूरे 18 18 हूँ नर गुणितक आकु जोग कर न पाइबा 81 9 नुआ 81 तुम जानिच आकु जोग कर न पाइबा 9टा 72 72 भी हूँ नर गुणितक आकु जोग कर केते पाइब न पाइब 7 2 9 ना नहीं ता माने कौन जानिल ना नर जेकोसी गुणितक नर जेकोसी गुणितकर सांख्यिक मूल हूँ केते 9 बुझिपार तापर देख सांख्यिक मूल गणना समय रे न को कौन धरा जाए शून्य बोली धरा जाए कारण यह मोट जोगफल रे कौनसी परिवर्तन आनी नाही हाँ ना नहीं मोट जोगफल रे कौनसी परिवर्तन आणुची कि किछि नाही केवल सब बेले सांख्यिक मूल न ही आसुची तेणु करी न को शून्य बोली धरा जाए सांख्यिक मूल गणना रे हैला सांख्यिक मूल गणना करिबा समय रे न को शून्य बोली धरा जाए ठीक अछि ता हेले पिला माने देख तेणु करी तेणु 9a एवं 36b रो सांख्यिक मूल केवल शून्य बोली धरिबा काहेकि एटा होची नर गुणितक ए दी जण जाक होचंती नर गुणितक ताले ताकू जदी शून्य बोली धरिले ताले बाकी रहिला केते केवल 13 हा ना नहीं केवल 13 बाकी रहिला ताले 13 रो सांख्यिक मूल केते हबो 1 और 3 को जोग कर दियो 4 ता माने उत्तर आसी गला केते 4 बुझि पालो पिला माने मु एठी बारंबार कहूची जो मूल मूल लिखा है ता मूल नुह एटा होची मूल टाइपिंग टा टिके भूल हे गला एठी ळ हबो बुझि पालो हो तापर देखिया नेक्स्ट क्वेश्चन एटा 4 नंबर क्वेश्चन होची तमरा लास्ट क्वेश्चन हो कि नहीं हो ताले 4 नंबर क्वेश्चन कोन कहिची ना निम्न रे दिया जाइथिबा उक्ति गुडी करे कोनोसी संरचना बा संपर्क थिले ताहा परीक्षा करी अनुमान करो ए जो दीटा उक्ति देची हैला ए जो उक्ति रे कोनोसी संरचना बा संपर्क अछि सेटा हमकु परीक्षा करबाक पड़िबो बा अनुमान करबाक पड़िबो ताले प्रथमटा कोन कहिछि ना एक संख्यार समानता एवं सांख्यिक मूल एक संख्यार समानता प्यारिटी हैला सेटा जुग्म हेथाउ बा अजुग्म हेथाउ आमे कोन करबा ना जुग्म अजुग्म दीटा संख्या को नेकी देखिबा ठीक अछि परीक्षा करिकि देखिबा ताले देखो प्रथमे आई पई आमे देखिबा देखो आई रो प्रश्न मु ऑलरेडी गोटे थर लिखि देछि एक संख्यार समानता ब्रैकेट रे से प्यारिटी देथिला जुग्म अजुग्म लेखिनी मु तम माने आउरी क्लियर हबो बोली मु एठी जुग्म बा अजुग्म पुणी थरे टाइप करिछि ठीक अछि एवं कोन कहिछि ना सांख्यिक मूल कहिछि ताले परीक्षा करिबा देखो प्रथमे आमे देखो जुग्म संख्या पाई 12 पाई परीक्षा करिबा जदी 12 रो सांख्यिक मूल केते हिजबो 3 ता माने 12 रो सांख्यिक मूल एठी अजुग्म आमे पाउचे गोटे जुग्म संख्यार अजुग्म भी पाई हबो हैला किछि ग्यारंटी नाही पिला माने तापर देखो 14 होची जुग्म हा ना नहीं 14 रो सांख्यिक मूल केते हबो 1 और 4 को जोग कले 5 एठी कोन होची अजुग्म संख्या मिलुची तापर 24 मध्य होची जुग्म संख्या एबे 24 रो सांख्यिक मूल देखो 2 और 4 को जोग कले 6 24 रो सांख्यिक मूल 6 ता माने एठी जुग्म संख्या होची हा ना नहीं 6 होची जुग्म बुझि परछ ताले एठु हमें कोन अनुमान कले पिला माने कोन अनुमान कले अनुमान बा संपर्क हमकु लिखिया को कहिची अनुमान कोन कले संख्याटी जुग्म कि अजुग्म ताहार सांख्यिक मूल सहित कोनोसी निर्दिष्ट संपर्क नाही हाँ ना नहीं कहीं देखो आम जुग्म संख्या को जुग्म संख्यार जदि सांख्यिक मूल देखुचे केतेबेले अजुग्म आसी जाउची केतेबेले जुग्म आसी जाउची ताहले किछि ग्यारंटी नाही हाँ ना नहीं सेमिति किछि निर्दिष्ट संपर्क नाही बुझि पालो समस्ते तापर देखो नेक्स्ट डबल आई रे कोन कहिथिला ना एक संख्यार सांख्यिक मूल एवं संख्या को 3 किंबा 9 द्वारा भाग कले प्राप्त भागशेष एई कथाटा कहिथिला ताले याकू परीक्षा करके देखिबा ए परीक्षा तुम लिखिया किसी दरकार नहीं आ जदि लिखिले भी बहुत भल कथा सब हेडिंग देबो बहुत भल कथा ठीक अछि हो ताले लेख धरंतु संख्या होची केते 20 आमे उदाहरण नबा निजे धरि निया जाऊ संख्या 20 हैला ताले 20 रा सांख्यिक मूल केते हबो सांख्यिक मूल 20 रा केते हबो 2 हबो 2 और 0 को जोग कले पाइबा 2 ह ना नहीं एबे देखो से हमको भाग शेष कथा कहिछि ठीक अछि ताले कोन करिबा देखो 20 रे 9 जोग कर 9 हरण करिबा काहे कि
ଏଇଠି କହିଯିବା ଦେଖ ଏକ ସଂଖ୍ୟାର ସାଂଖ୍ୟିକ ମୂଳ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାକୁ 3 କିମ୍ବା 9 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ଭାଗଶେଷ ହେଲା ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ କ'ଣ କରିବା 9 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ମୁଁ 9 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲି ପ୍ରଥମେ 3 ଦ୍ୱାରା ବି ଭାଗ କରିବା 9 ଦ୍ୱାରା ବି ଭାଗ କରିବା ଦୁଇଟା ପାଇଁ କହିଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ 20କୁ 9 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲି 9 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ 2 ଆସିବ। ତମେ ଏଇଠି ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠି ଭାଗ କରିକି ବି ଦେଖାଉଛି ତମମାନଙ୍କୁ 9 ଦୁଣେ କେତେ 18 ଏବେ 20ରୁ 18 ଗଲେ କେତେ ଭାଗଶେଷ 2 ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ ଆସୁଛି। ସାଂଖ୍ୟିକ ମୂଳ ସହ ସମାନ ହେଉଛି ବୁଝିପାରିଲ। ଦେଖ ସାଂଖ୍ୟିକ ମୂଳ ଏଇଠି 2 ପାଇଛେ ଭାଗଶେଷ ମଧ୍ୟ 2 ପାଇଛେ ବୁଝିପାରିଲ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା 20କୁ 3ରେ ହରଣ କରିବା। ତିନିଶହ କେତେ 18 300 ତ 21 ହେଇଯାଉଛି ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଯିବନି ନା 318। ଏବେ ଭାଗଶେଷ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ 20ରୁ 18 ଗଲେ 2 ବୁଝିପାରିଲ। ଦେଖ ତାହେଲେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି 20 ହରଣ 3 କଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଗଶେଷ 2 ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ କ'ଣ ଅନୁମାନ କଲେ ପିଲାମାନେ ଅନୁମାନ ବା ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଦେଖ ଏରେ କ'ଣ ଦେଖ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ 9 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଯେଉଁ ଭାଗଶେଷ ମିଳେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ସାଂଖ୍ୟିକ ମୂଳ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହୋଇଥାଏ ହଁ ନା ନାହିଁ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟାକୁ 9 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷଟା ସାଂଖ୍ୟିକ ମୂଳ ସହିତ ସମାନ ହେଲା ହଁ ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ବିରେ କ'ଣ ଲେଖିବା ସେହିପରି 3 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ମିଳୁଥିବା ଭାଗଶେଷ ସାଂଖ୍ୟିକ ମୂଳ ସହ ସମାନ। ସେଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 3 ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଭାଗ କରିକି ଦେଖିଲେ ଯେ ଭାଗଶେଷଟା ସାଂଖ୍ୟିକ ମୂଳ ସହିତ ସମାନ ହେଉଛି ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିଅର। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ନିଜେ କରି ଦେଖର ସବୁତକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଲେ। ତଥାପି ଯେଉଁଠି ବୁଝା ପଡ଼ିନି ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହ କେତେ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମକୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଲାନି ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ବୁଝିପାରିଛ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟରେ ୟେସ୍ ଲେଖିଦିଅ ଆଉ ଏଇ କ୍ଲାସ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଏବଂ ତମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜିର ଏହି କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ସେୟାର କର ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଜାଣିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହ ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି କିଛି ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ ଆଣିଲେ ତମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଗ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଦେଖୁଛ ତାହେଲେ ପେଜ୍ଟାକୁ ଏବେ ହିଁ ଫଲୋ କରିଦିଅ। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟରେ ଆମେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନେକ୍ସଟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଅଙ୍କ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବେଇ ଦିଅ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଅଙ୍କ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ରହିଲି ପିଲାମାନେ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।